السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. الحمد لله أن وفقنا الله وإياكم لحضور محاضر أهل الله وأهل المعرفة بالله وأهل الولاية وأهل التقى وأهل النقاء. الحمد لله وصلنا من أماكننا إلى هذه الأماكن لنستمد. Beliau memulai ceramahnya dengan memuji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang selalu bersambung kepada kita, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita memuji Allah baik secara diam-diam atau secara terang-terangan. Dan beliau bersyukur kehadirat Allah yang telah menghadirkan kita dari tempat yang berbeda-beda ke hadrah orang yang telah ma'rifat billah, ke hadrah orang yang dekat dengan Allah, ke hadrah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومن زارك في قبتك يسعد إن حسن آدابه في المشهد. وها نحن جينا إن شاء الله وإياكم بهذه الآداب إن شاء الله وبهذه الأخلاق. Dan kita di sini ingin mendapatkan anugerah dari Allah. Bahkan disebut barang siapa yang ziarah ke kuburmu akan bahagia kalau memang menjaga adab di dalam berziarah ke kuburmu, di dalam duduk di hadapanmu, di dalam menghadiri hadrah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang terbesar bagi kita semua, amin. محبتهم سعادة هلا يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوب وتيسر. Cinta kepada mereka itu adalah suatu kebahagiaan. Maka sungguh beruntung orang yang mendatangi kubur mereka dengan tujuan mendatangi kubur mereka, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan semua keinginannya dimudahkan oleh Allah. وبعد هذا التعرضات التي تعرضنا إليها يا أولياء الله والصالحين ما علينا إلا أن نقيم أوامر الله سبحانه وتعالى فينا وفي أهلنا وفي أولادنا. Dan setelah kabar gembira yang telah aku sampaikan, maka sudah selayaknya kita selalu istiqamah untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik dalam diri kita, keluarga kita dan orang yang kita cintai. أول هذه الأوامر الصلاة. Pertama perintah Allah adalah salat. يقول صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أرأيتم من يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله. Rasulullah telah menyampaikan seandainya ada sungai di depan rumah kalian yang dipakai mandi setiap hari 5 kali, apakah tersisa kotoran di tubuhnya mandi 5 kali sehari? Maka para sahabat mengatakan tidak tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun ya Rasulullah. Ya Rasulullah. قال كذلك الصلوات الخمس إذا حافظ الإنسان على صلاته هذه الصلوات الخمس يخرج من ذنوبه كما الذي يغتسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يبقى عليه شيء دم من الصغائر وإن شاء الله نقوم من الكبائر. Dan begitulah salat 5 waktu membersihkan segala macam dosa. Sebagaimana kita mandi, maka salat 5 waktu membersihkan semua dosa yang ada di tubuh kita sehingga tidak tersisa sedikit pun dosa di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala قد قال لنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمرنا أن نأمر أهلنا أولادنا بناتنا من في بيوتنا بالصلاة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar. Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu dan senantiasa memerintahkan istri, putra-putri kita untuk mendirikan salat dan sabar di dalam memerintahkan mereka di dalam melaksanakan salat. واصطبر عليها. وقال واصطبر عليها لأن الصلاة تحتاج إلى صبر. كل الطاعات تحتاج إلى صبر ولا مصابرة ومرابطة. واصطبر عليها لا نسألك رزقا. الرزق هو من عنده سبحانه وتعالى. هو الله يقول من عندي الرزق. ما نسألك الرزق، نسألك أن تأمر أهلك وتصطبر عليها. Dan sabarlah di dalam melaksanakan salat tersebut. Sabarlah di dalam memerintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat tersebut. Kami tidak meminta rezeki darimu, katanya Allah. Karena Allah pemberi rezeki.
dan jangan khawatir tentang rezeki, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Allah adalah kita melaksanakan salat dan memerintahkan keluarga kita salat dan sabar di dalam melaksanakan salat dan di dalam memerintahkan keluarga kita untuk salat. Wa anna ahad as-salihin jaa ila baitihi wa wajada auladuhu as-saghar qad namu. Ada seorang saleh pulang ke rumahnya telah mendapati semua anaknya tidur setelah Isya. فقال لأمهم هل صلوا؟ قالوا قد كان يصيحون من الجوع فنومتهم قبل مجيء العشاء وما عندنا شيء ناكل. قالوا يقضيهم فإن الله أمرني يقول وأمر أهلك بالصلاة. Maka beliau tanya kepada istrinya, apakah mereka sudah sholat Isya? Istrinya mengatakan mereka itu sudah sangat kelaparan sekali, sehingga aku perintahkan mereka tidur aja sebelum sholat Isya, dan mereka sampai sekarang belum sholat Isya. Maka orang soleh tersebut mengatakan, bangunkan, karena aku diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kamu dan anak-anakku untuk sholat. فأيقظتهم وقاموا وصلوا. قال مصداق قوله سبحانه وتعالى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال وهم بعد أن أنهوا صلاتهم فإذا برجل يدق الباب. Maka istrinya tersebut membangunkan anak-anaknya dan sholat Isya. Dan setelah sholat Isya, inilah benarnya firman Allah yang mana Allah tidak meminta rezeki kepada kita. Setelah sholat tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang mengetuk pintu rumah mereka. ففتحوا الباب فوجدوا رجل معه أنواع الطعام كثير من الرزق كثير من الخيرات كثير من الطعام. Maka ketika dibuka pintunya ternyata ada orang laki-laki yang datang membawa banyak sekali makanan dan bermacam-macam makanan. فسأل الرجل صاحب البيت هذا صاحب الطعام قال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال قد عملت وليمة لكثير من أصحابنا وأخواننا ولكن قبل أن يأكلوا اختصموا فذهبوا ولم يأكلوا فآليت وقلت أني أعطي هذا الطعام عند البيت الذي تقف رجلي عنده، المكان الذي أقف فيه سأعطي صاحب البيت. فمشيت ومشيت وتعديت بيوت كثيرة فوقفت رجلي عند هذا البيت. Orang laki-laki tersebut mengatakan, saya ini mengadakan acara, tapi ketika datang waktunya makan ternyata teman-teman yang saya undang ini mereka pada lari. Mereka meninggalkan makanan-makanan mereka ini, nggak mau duduk nunggu untuk makan. Maka saya bawa semua makanan ini dan saya mengatakan kepada diriku, saya akan berikan makanan ini kepada rumah yang mana kakiku berhenti di depan rumah tersebut. Aku melewati banyak rumah tapi kakiku nggak mau berhenti di rumah-rumah tersebut dan berhenti di depan rumahmu ini. قال وقفت عند هذا البيت وأعطيته. هذا مصداق قوله تعالى نحن نرزقك والعاقبة له التقوى. Dan kakiku berhenti depan rumah ini, maka ini semua macam-macam makanan yang banyak ini untukmu, untuk keluargamu. Inilah betul-betul benarnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tidak meminta kepada kita rezeki dan hasil yang didapatkan orang yang lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. هكذا هي أمر الصلاة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وتأتي الأرزاق إلا بالصلاة وأيضا تؤخر الأرزاق بترك الصلاة ويصاب الإنسان في نفسه وفي أهله وفي أهل بيته إلا بتركهم للصلاة. Nah begitulah salat. Orang kalau salat tepat pada waktunya rezekinya akan lancar. Kalau orang mengakhirkan salat bahkan meninggalkan salat maka rezekinya pun akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak musibah, banyak bala yang akan didapatkan oleh orang yang meninggalkan salat, baik dirinya ataupun keluarganya. جعلنا الله وإياكم من المحافظين على هذه الصلوات الخمس والمقيمين حق القيام كما أمر الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله لكل خير، جعلنا من الخير. اللهم إن وفقها الخير وعانم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.